مجھے نہیں لگ رہا ہے کہیں پر سیاست ہے. اور اگر سیاست کا نام ہم لیتے ہیں, اگر سیاسی طور پر ہم کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو, تو ہمارے کو ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں تو وہ بونک اٹھے جاتے ہیں کہ آپ کون. آج کل جو اقتدار میں ہیں, جو لوگ اقتدار میں ہیں, ان کو یہ ایک ٹکسال لگ رہی ہے, اور اگر کوئی عوام کی بات کرے یا گراؤنڈ سچویشن کی بات کرے تو وہ وہاں سے بھڑک جاتے ہیں. تو سیاست تو ہے نہیں, آپ کا کہنا صحیح ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ لوکل حکومت ہو. دیکھیے اگر آپ دیکھیں گے ابھی کچھ, اگر پچھلے 1-2 مہینے کی بات ہم کریں, جو بھی سچویشنز ہوئی جس میں بھی جیسے بھی جو بھی لوگوں کی پرابلمس ہوئی, دیکھیے ایک سیاسی آدمی ہوتا ہے, وہ لوگوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اور خالی جڑا نہیں ہوتا ہے, اس پر یہ ایک ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جڑا رہے, کیونکہ اس کو ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد انہی لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے اپنا رپورٹ کارڈ لے کر کے. لیکن جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ابھی عوام کے پاس جانا نہیں, وہ اپنے آفیسز میں وراجمان ہیں, میٹنگز کیے جاتے ہیں, ڈسٹرکٹس کا ٹور کیے جاتے ہیں. لیکن اگر سب کچھ ہوا ہے, اگر ٹھیک سب کچھ ہوا ہے, اب میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں گا, اگر خدا نہ خواستہ 2 گھنٹہ زیادہ بارش ہوئی ہوتی تو مجھے لگتا ہے سری نگر بھی ڈوب جاتا. ایک چھوٹا سا نمونہ میں دینا چاہتا ہوں آپ کو. دیکھیے ہم سے کچھ نہیں ہوا, جو سیاسی حکومتیں یہاں ہوئی ہیں بقول ان کے ہم سے کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن 3 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور ان 3 سالوں میں گورنمنٹ آف انڈیا کا فراغ دلی جو انہوں نے ان کو جو فنڈس انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہیں جموں کشمیر کے لیے, اس کے بعد بھی کیا آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 2022 میں ہم پہنچ چکے ہیں, ٹیکنالوجی از ایٹ اٹس پیک, فنڈس آر لائک پانی کی طرح گورنمنٹ آف انڈیا نے فنڈس بھیجے جموں کشمیر کے لیے. لیکن آج اگر آپ جائیں گے علاقوں میں, ایک چھوٹے سے فیلڈ کی بات کر رہا ہوں, کل لوگ تڑپ رہے تھے, مجھے فون پر فون آ رہے تھے, جناب ہمیں صرف کشتی بھیج دو, ہمیں کشتیاں بھیج دیجیے, ہم ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے جو روڈس ہیں وہ پانی میں. میں ایک چھوٹا, یہ ہمارے پاس ابھی نمونہ اللہ تعالیٰ کی کرم کی وجہ سے جو بارش ہوئی اور جس کی وجہ سے تھوڑا سا پانی بڑھا, یہ ہم نے نہیں کر پایا. سڑکوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلم صاحب, یہ ایک نیچرل فینومینن ہے. جب آپ کے یہاں بارش ہوگی, آپ کے نزدیکی میں پہاڑ ہے, وہیں سے پانی آتا ہے. جب بارش ہوتی ہے, لائٹننگ اسٹرائک ہو جاتی ہے, پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں, پتھر ان اسٹریمز میں آ جاتی ہیں. یہ عقل کی بات ہے, ڈریجنگ کی ضرورت ہے, صفائی کی ضرورت ہے, اور کچھ نہیں ہے. یہ آپ یہ بہانہ دینا انکروچمنٹ, اگر انکروچمنٹ ہے ان کے پاس تو پاورس ہیں, ان کے پاس کیا پاور نہیں ہے کیا؟ انکروچمنٹ, پہلی بات یہ انکروچمنٹ کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمیں 15 دن ہو گئے حکومت سنبھالے ہوئے, 3 سال میں یہ انکروچمنٹ صاف نہیں کر پائے. 3 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے اسلم صاحب. 3 سال کوئی چھوٹی یہ مدت نہیں ہے, یہ 1000 سے زیادہ دن ہے. 1000 دن میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے پاسنگ دا بک فرام ہیئر ٹو ہیئر کہ جی یہ تھا جی وہ تھا, نہیں, یہ غلط بات, یہ غلط بات. یہ نہیں پریورٹائز نہیں کر پا رہے, یہ پریورٹی نہیں دے پا رہے. آپ مجھے بتائیے کہاں انہوں نے پریورٹی دی. آپ ایک سیکٹر تو مجھے بتائیے. ہاں, ایک چیز کا میں اعتراف کروں گا کہ پچھلے 1-2 ماہ سے پاور سچویشن بیٹر ہو چکی ہے. یہ آپ بھی کہیں گے, ہم بھی کہیں گے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم پہ نعمت آ جائے اور ہم اس کا شکر نہیں کریں, ہم ویسے لوگ نہیں ہیں. ہاں, پاور سچویشن از بیٹر, بٹ ادر تھنگس ان دیز مور دین 1000 days نو. ہے تو پھر ایس آئی کا لسٹ کیوں ریکال کیا گیا, سب انسپیکٹرز کا لسٹ کیوں ریکال کیا گیا اگر کرپشن فری ہے؟ سامنے تو آ جائے حکومت, یا تو کرپشن ہے یا اور کوئی بات ہے. اگر اور کوئی بات ہے وہ بتا دیجیے, اگر کرپشن وہ بات بتا دیجیے. کرپشن نہیں ہے ہم معافی مانگیں گے, اور کوئی بات ہے خود بتائیں, نمونہ دیں. اکاؤنٹبلٹی تو ہونی ہی ہونی ہے. جب افسر کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے کام پر نہیں اتر آیا تو عدمت ہے. کون چاہے گا آسام جانا, اور کون چاہے گا گوہاٹی پہنچنا, یا کون چاہے گا. اکاؤنٹبلٹی تو ایسے ہی آ جاتی ہے نا. یہاں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. کس کی بات آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, نام سے ہمیں جانا جاتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر تھے. پالیٹکس نہیں ہے سرکار.
जो पॉलिटिक्स नहीं है, इनको नफरत है इस लफ्ज़ से, पॉलिटिकल से इनको नफरत है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान ने इतना बहुत बड़ा कदम उठाया कि इस खत्ते में भी पंचायती राज वगैरह को लागू किया गया। आप देखिए, उनकी दुहाई देख लीजिए, आपके पंच सरपंच हैं, डीडीसी से बाकी दुहाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे बात ही नहीं की जाती है, हमें मीटिंग में बुलाया जाता है, कह रहा है जी ये हमारा अप्रूव्ड प्लान है। बताइए, कभी इन्होंने सबको बुलाकर कहा कि भाई आप मुझे बताओ आपको क्या परेशानी है? देखिए, ये जो 3 टायर डेमोक्रेसी होती है, एक सक्सेसफुल ये एक मैकेनिज्म है, पूरे हिंदुस्तान पूरे देश भर में ये चल रहा है और सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि वो इग्नोर हो रहे हैं? ठीक है, आपको लगता है आप चला लेंगे, है ना? होम मिनिस्टर साहब ने भी सिग्नल दी, अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब भी अभी कुछ अर्सा पहले आए थे, उन्होंने भी सिग्नल दी। जो रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी, उनके भी जो आला अहलकार हैं, जो कि पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इंडिकेशन दी। तो हम बैठेंगे नहीं ना, हम तो कर रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप समझेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात पूछी जाती है या किसी जगह के बारे में हमसे पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसी कोई बात तो इतना चाहता है तो आप किसी को ख्वाब खराब नहीं कर सकते हैं ना, आप किसी का ख्वाब खराब नहीं कर सकते। उनके बयानात जो आ रहे हैं वो बिल्कुल गुमराहकुन बयानात। अभी परसों मैं हिंदुस्तान से बाहर था, जो ही आया तो मैंने महबूबा साहबा का एक इंटरव्यू देखा कि जो बीजेपी को ब्लेम कर रही है। मैं महबूबा साहबा को कहता हूँ कि बीजेपी के साथ इल्हाक, पहला चीफ मिनिस्टर अगर बीजेपी की हिस्ट्री में कोई जम्मू कश्मीर में बना है उनके साथ मिलकर, वो मुफ्ती साहब थे, और दूसरा चीफ मिनिस्टर अगर बना वो खुद थी। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप जो PhD की बात आपने छेड़ ली, वो तो सब देखिए, वो उनकी पॉलिटिक्स ये है कि लोगों को गुमराह करना, बीजेपी को एक डेमन के तरीके पर क्रिएट करना कि ये जी शैतान है, अगर इस शैतान से बचना है तो फिर आप हमारे साथ चलिए। भैया, आपको अगर ये लगता है शैतान है तो फिर उस वक्त कहाँ थे आप, जब आप शैतान की जोली में बैठे? या तो उस वक्त आप गलत कह रहे हैं, या उस वक्त गलत कह रहे हैं, या उस वक्त सही कह रहे थे, हाँ सही कह रहे हैं, या अब लोगों के हाथे में ये बॉल चली गई है। अब ये फुटबॉल जो है इसको लोग खेलेंगे, इसको इमरान अंसारी, फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला साहब या और कोई साहब नहीं खेलेंगे, इस बॉल को लोग खेलेंगे। उनको पता है कि किस गोल में गोल करना है। का मौक़िफ़ अगर आपने देखा होगा असलम साहब, पहले दिन से ये है कि ये जो डिलिमिटेशन हुआ है, ये जो हमें जो लग रहा है, ये ऐसे हुआ है कि कोई नादान वहाँ बैठा था जिसने ये जो कलम चलाया। अगर आप देखेंगे, एक इलाके को दूसरे इलाके में छोड़कर तीसरे में, वैसे मैं एक बात बताऊंगा असलम साहब, ये कोई नई बात भी नहीं है। जब भी डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुई हैं, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ लोग जो उस वक़्त इक़्तिदार के नज़दीक थे या जिनकी पहुंच थी ऐसी जगहों पर कि जहाँ पर डिसीजंस हो रहे थे, या बाकी लोग जो आपने देखा होगा, जिन लोगों की हैसियत से लोग गए इलेक्शन कमीशन की, जब यहाँ टीम्स आई थी, हज़ारों की तादाद में लोग गए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई वगैरह वगैरह बनाया गया, तो लोग ही थे जो प्रपोज करके गए और वहाँ से उन्होंने डिपोज किया। बट मेरे हिसाब से हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है, बिल्कुल ये जो मन के मुताबिक हो, जो कि लोगों की एस्पिरेशंस के मुताबिक हो, वो नहीं है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, बाकायदा तौर पर मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से मैं ये भी कहूँगा कि किलिंग एक जवाब नहीं। देखिए, फॉरेनर्स यहाँ आए हैं, डेफिनेटली उनका काम यहाँ नहीं है, उनका ये काम नहीं है, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये तजवीज़ दे सकता हूँ कि जैसे लोकल कुछ लोग हैं जिनको गुमराह किया गया है, हम जैसे लोग हैं, और उनको इस क्या नाम है, इस सिचुएशन में हमने धकेला। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि अगर कोशिश हो सकती है कि इनको रिट्रीव किया जाए और इनको थोड़ा सा इनके साथ थोड़ी सी काउंसलिंग की जाए। बाकी आपको पता है कि
मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाना, मुल्क तो उसका जवाब दे। फॉरेनर्स जिनका यहाँ काम नहीं है वो हमारे लोगों के खिलाफ वो बंदूक उठा रहे हैं, उनको तो जवाब मिलेगा। कि सोच नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि बयान आ रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब का भी एक इंडिकेशन आया था जब वो जम्मू गए थे, तो वैसा ही कुछ बयान जैसा आया था। और हाल ही में अभी कुछ दिन ही नहीं हुए कि जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि इलेक्शंस हो जाएंगे, तो हम इसको वेलकम करते हैं, हम तैयार हैं। मैंने आपको कहा हम कल भी तैयार थे, अभी भी तैयार है और कल भी तैयार रहेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा। कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे जो आपको कहनी है अपने लोगों के लिए, जो अपने यूथ के लिए? देखिए मैं हमेशा से यूथ को ये कहता हूँ कि देखिए लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस होता है। अगर कोई एतराज़ात है, एतराज़ात पर बात की जा सकती है। हमारे पास काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं। अपने आप को ये जो आजकल जो डिफरेंट किस्म के जो सिचुएशन हो चुकी है जिसमें इनको डिफरेंट चीज़ों के लिए गुमराह किया जाता है, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। देखिए मैं आपको एक बात साफ बता दूंगा, हमारा कोई नौजवान मरता है या उसको किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में धकेला जाता है, इसमें एक तबके का फ़ायदा है। वो तबका आपके खून पर फ़ायदा उठाए। आप अपना इतना खून सस्ता नहीं कीजिए कि आपके खून पर कोई आपके खून की वजह से कोई फ़ायदा उठाए। देखिए आपका अपना वतन है, अपने वतन से बात करेंगे। देखिए मैं भी जेल रहा हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं रहा और नहीं रहा, क्योंकि मैं मेरा वतन है। वतन में आज एक सियासी तंजीम भारत से इख्तियार है, कल दूसरी और परसों दूसरी। देखिए मुझे जो लगता है कि यूथ इज़ द फ्यूचर, और मुझे लगता है कि जैसे गवर्नर साहब जो हम जैसे बूढ़े लोगों को जो ज़्यादा मुलाकातें देते हैं, मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब यूथ को बुलाएं, यूथ के साथ बात करें, देखें कि उनकी तकलीफ़ें क्या हैं। देखिए हम बड़े जम्मू कश्मीर का मैं आपको आवाम बताऊँगा, बड़ा ही नॉर्मल किस्म का इंसान, हमारे पास कोई पेचीदगी नहीं है। हमें इज़्ज़त दीजिए, हमें इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करने दीजिए, रिज़्क़ हलाल कमाने दीजिए, और हमें और कुछ नहीं।